الفاتحة إلى حضرة سيدنا مولانا حبيبنا وشفيعنا وبركتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى روح جميع آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين لكل من الصحابة وسائر الصالحين، ثم إلى روح سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله أجمعين، ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة وسائر أزواج رسول الله أجمعين، ثم إلى رشيد نفس بنت الحسن، ثم إلى الإمام الحسن والإمام الحسين من ذريتهما، ثم إلى رسول الله زين العابدين سيدنا محمد الباقر سيدنا جعفر الصادق سيدنا علي الراضي وإخوانه الجميع، ثم إلى روح سيدنا المهاجر رضا أحمد بن عيسى سيدنا الكبير المقدم محمد بن علي بعاني، ثم إلى المقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السباق بن محمد بن علي سيدنا أم المحضر وإخوانه الجميع، ثم إلى رشيد العالمي بن الفقيه سيدنا عجب بن علي جميع أهل الدرب، ثم إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر عدروس أبو بكر بن عبد الله عدنان وروح عمر بن عبد الرحمن الطاش وعلي بن عبد البارس والحبيب عبد الله بن علي بن الحداد بن أحمد بن زلف الشيخ أسد سلسلة الطريقة السادة العلوية، ثم إلى روح شيخنا زماد الأسد الإمام الحافظ المسلم طريقة الحبيب عبد الله بن رياض بن شيخنا الإمام عبد الرحمن بن عبد الله فيه والحبيب محمد بن علي فيه محمد بن محمد فيه ثم إلى روح الحباب الشريف ومهاني بنت عبد الله بن عقيل، ثم الحباب عفيف بنت إسماعيل ثم فاطمة والحباب فاطمة والحباب محمد فيه وعائشة عرفان، وصول الأئمة فروعهم وهذه سلسلة من أولى كل منهم في ترتيبهم، ثم الحباب زين الحباب جبريل وخطهم بابا زهرة جميع أولى كل منهم في ترتيبهم وصولهم وفروعهم وهذه سلسلتهم، ثم إلى رسول الله الأولياء سيد الشهاب القادر الجيلاني سيد أحمد كبير الرفاعي سيد إبراهيم الدسوقي سيد أحمد البدري، ثم إلى روح سيد محمد باودي النكشبندي سيد أصحاب الطريق المحمدية وصولهم وفروعهم وعلى سلسلتهم، ثم إلى روح جميع الأقطاب والأوتاد والأنجاب والأبدال والأغوث والأفراد وأهل النوبة وأهل الدرب ورجال الغيب وغوث الأعظم، ثم إلى كل ولي وولي من مشارق الأرض المغارب صغيرهم وكبيرهم وكريمهم اللهم من سيد جميع وصولهم سلسلتهم أجمعين، ثم إلى رسول الله الأولياء مولانا الشريف الأجرنا على رحمه رحمة الله أنبال، ثم إلى مولانا الملك إبراهيم مولانا الكريم مولانا الفتاح، ثم إلى مولانا الشيخ سباكر مولانا جماعة الكبرى مولانا إبراهيم اسماعيل مولانا إسحاق مولانا مولانا الشيخ فاطمة وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين، ثم إلى الشيخ الذي سيدنا الشيخ وفي رئيس المجرم الإمام الشافعي مالك حنفي محمد بن الغزالي سيد عبد العزيز عبد الله سيد العلماء وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم، ثم إلى روح الحبيب حسين بن أبي بكر عدروس عبد الله بن سلطان ثم إلى الحبيب محمد بن أحمد المخضار والحبيب محمد بن إدريس الحبشي والحبيب أبو بكر بن عمر بن يحيى الجميع لقى في بقير آل، وإلى روح الحبيب أبو بكر محمد السقاف والحبيب علي هاشم السقاف وابن الحبيب حسين، وإلى روح هارون جميع لقى في سنة السماء، ثم إلى روح حمد باسروان وفي خليل بن كرم سيد يوسف تلاوة، وإلى روح أبي جعفر بن الشيخان وعلي السقاف وبنكو والحبيب شيخ بافقي بوتي وصولهم وفروعهم جمعوا لك بجامع الشرقية والأسطول مولانا حسن بن بنته ومولانا مولانا يوسف جمال لك ثم إلى مولانا إسماعيل الجيلاني الحبيب بن حبشة صغيرين وصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم أجمعين، ثم إلى روحه سيد الوارث أحمد بن عبد الله تعالى التصوير عندنا من حاصل نصوصا، وإلى روحه صحبته وإلى روحه صاحبه وإلى روحه وإلى روحه من سيدنا أحمد
ثم على رفع الحسن وصلى على البحر النبي عمرو بن مسلمة الشيخ سعيد بن سلام الشيخ سعد السويدي وإلى رجع علي بن زيد الشيخ بكر الشيخ سيد الشيخ حيا بن قيس الحراني الشيخ عقيل بن الشيخ مربوط وصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أجمعين من أولى كل منهم في ترتيبهم من نويت لهم الترتيب نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الدعاء له بالدلالة على خلقت ومرضات وقرب وفرج محمد رسول الله نية الفتوح والمنوح والرسول صلى الله عليه وسلم وطلبة المسلم نية السلام على قلب عالم الرسول القلب وقلب يسلم سنة على ابن أبي طالب وقفت عليه إلى طيب وأصحابه ذات من وتم أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم وجميع أهل لا إله إلا الله من المسلمين والمسلمات خصوصا من زائر ولا ذاكر له وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد القادر المغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على وعلى آل سيدنا محمد صلاة تعليل جميع صلوات أهل محبتك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سلام عليه وسلامه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. Wa idh qala dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata liqaumihi kepada kaumnya, Innallaha sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kalian an tadhbahu baqarah supaya kamu sekalian menyembelih sapi betina. Qalu berkata kaumnya, atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami ini sebagai bahan ejekan, main-main, ejekan. Qala a'udzu billah, menjawab Nabi Musa, aku berlindung kepada Allah, an akuna minal jahilin, daripada aku menjadi golongan orang-orang yang jahil, yang bodoh. Memang Allah Subhanahu wa ta'ala itu persifatan ilmu. Kemudian yang diurusi Allah itu tidak satu masalah. Sering saya katakan, saya menukil ucapan al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhah, setiap fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkandung di dalamnya alfi hikmah, 1.000.000 hikmah, wa illam tasil ilaihi uquluna, meskipun akal kita tidak sampai ke sana. Seperti Allah Ta'ala menurunkan hujan. Makna hujan itu banyak. Bagi para petani, hujan itu rahmah, menumbuhkan padi dan tumbuhan apa saja yang mereka garap. Bagi orang yang membutuhkan air untuk sehari-hari, daerah-daerah yang sulit air, rahmah, bisa ditampung hujan untuk mereka pakai. Bagi orang-orang saleh yang hobinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
merupakan alamatul ijabah. Kalau turun hujan, tanda bahwa doanya diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain-lain. Bagi daerah yang gampang banjir, ujian, ibtila. Kalau ada hujan, ujian. Itu satu fi'il, satu kejadian mengandung makna banyak. Begitu juga dalam peristiwa ini, Allah Ta'ala memerintahkan jawaban dari pertanyaan Nabi Musa tentang siapa yang membunuh orang yang terbunuh itu. Allah memerintahkan menyembelih sapi betina. Ternyata nanti di tafsir kita temukan urusan Baqarah ini ada hubungannya dengan doa mustajab dari seorang abdun saleh, dari seorang rajulun saleh min Bani Israel. Sebelum ke sana, saya ingin sedikit membahas tentang minal jahilin. Bab ini penting, berhubungan dengan aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada nabi bodoh. Tidak ada. Tidak ada rasul juhul. Tidak ada. Setiap nabi, rasul itu siddiq, amanah, fadhanah. Kalau rasul ditambah tabligh. Kalau nabi, siddiq, amanah, fatanah. Tablighnya jaiz, tidak wajib kalau nabi. Satu itu, tidak ada nabi bodoh. Siddiq, amanah, tabligh, fatanah. Sebab Nabi Musa nabiyun wa rasul. Syekhuna Ki Sa'id bin Armiya, seorang ulama ahli tauhid radhiyallahu taala anhu wa nafa'ani wa iyyakum wal muslimin bi asrarihi fid dharain amin. Beliau kalau membaca Al-Aqidatus Sanusiyah, atau di negara-negara Islam disebut Al-Aqidatul Masyhurah, ada kata-kata begini: fali annahum laulam yusaddiqu. Sebagian kiai membaca laulam yasduku, pakai wawu jamaah, dhamirnya kembali kepada anbiya mursalin, kepada al-mursalin, para rasul. Fali annahum anbiya mursalin, maka sesungguhnya mereka para anbiya mursalin itu seandainya tidak benar, itu kalau pakai yasduku. Kiai Said membacanya tidak yasduku, yusaddiqu, membenarkan. Artinya para nabi, para rasul itu membenarkan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa bedanya mereka benar dengan mereka membenarkan? Kalau membenarkan terkandung fatanah, berarti ada akal, cerdas, berpikir. Kalau yasduku, benar saja, beda. Nah, Nabi Musa ini termasuk nabiyun wa rasul. Jelas akal beliau sangat-sangat cerdas. Kita masih ingat dalam peristiwa Isra Mi'raj yang memberi usul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang takhfifus shalah, meringankan salat dari 50 menjadi 5 adalah beliau, Sayyidina Musa bin Imran alaihi salam, wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Itu saja sudah menunjukkan fatanah beliau, kecerdasan beliau. Kemudian tentang yang membantah, atattakhiduna huzwa. Ini di tafsir Qurtubi juz 1 halaman 303. Umat Nabi Musa yang berkata atattakhiduna huzwa itu
Wa dhahiru hadzal qawli yadullu ala fasad i'tiqadi man qalahu. Yang berkata atattakhiduna huzwa, apakah engkau menjadikan kami bahan ejekan, ejek-ejekan, menunjukkan ucapan itu atas rusaknya i'tiqad orang yang berkata. Bahkan dikatakan di sini, wala yasihhu imanu man qala li nabiyyin qad dhaharat mu'jizatuh. Tidak sah iman orang yang berkata kepada seorang nabi seperti Nabi Musa yang mukjizatnya telah nampak. Nabi Musa banyak mukjizatnya yang terlihat, sangat banyak. Wa qala innallaha ya'muruka bikadza. Nabi itu berkata kepada kaumnya, Allah Ta'ala memerintahkan kalian dengan ini. Kemudian kaum menjawab, atattakhiduna huzwa. Hukumnya orang yang berkata itu tidak sah imannya, alias kafir. Walau qala dzalika, seandainya di zaman kita, zaman pengarang, zaman umat Nabi Muhammad ini, hari ini, ada seseorang, seseorang, an ba'di aqwalin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang tadi berani berkata ketika membaca hadis, Nabi Muhammad ini apa menjadikan kita bahan ejekan ya? Apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadisnya ini kada wa kada menjadikan kita ejek-ejekan. Hukum orang yang berkata itu la wajaba takfiruh, hukumnya sudah kafir. Qala a'udzu billah an akuna minal jahilin. Khazin juz 1 halaman 93. Ini riwayat tentang Baqarah, bahwa peristiwa itu mengandung makna banyak. Wa kanat tahtahu hikmah, wa dhalika annahu kana fi bani Israil rajulun salih lahu ibnun tiflun wa lahu ijlatun ata biha ila ghaidah wa qala Allahumma inni istawda'tuka hadhihi al-ijlata libni hatta takbur. Ada seorang saleh, rajulun saleh di Bani Israel. Rupanya orang saleh ini min ahlil kasyf, tahu bahwa umurnya tidak akan panjang. Punya anak laki-laki masih kecil. Orang saleh ini punya anak sapi. Anak sapi itu dibawa ke hutan. Kemudian orang ini karena percayanya kepada Allah, maklum orang saleh, imannya kepada Allah sangat kuat. Dia berdoa kepada Allah mengucapkan istida. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku, istauda'tuka, aku titipkan kepadamu, hadhil ijlata, anak sapi betina ini,
untuk anak laki-lakiku sampai sapi ini menjadi sapi dewasa. Saya ulangi. Jadi si sapi ini masih kecil, masih anak sapi, dititipkan oleh orang itu kepada Allah. Ya Allah, saya titip anak sapi ini, tolong dijaga sampai sapi ini dewasa. Kalau sudah dewasa nanti buat anak saya. Di mana kejadian ini? Di hutan. Dilepas tuh. Wa mata ar-rajul, orang soleh tadi meninggal. Sebelum saya teruskan cerita ini, saya ingat salah satu aulia yang hobi dan sering mengucapkan doa istauda'tuka ini, menitipkan kepada Allah adalah Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi asrarihi fid dharain amin. Beliau itu kalau anaknya akan pergi atau salah satu keluarganya, meskipun bukan anak, atau muridnya atau tamunya, itu selalu beliau ucapkan istauda'nakumullah. Nanti siang diajak ngomong itu, baik anak, tamu, atau siapa saja, disuruh menjawab qabiltul wada'. Artinya, saya titipkan kamu kepada Allah. Orang yang diajak ngomong menjawab, saya terima titipan ini. Terus saya sering mendengar itu. Hadza yadullu ala quwwatil iman. Hal ini menunjukkan kekuatan iman beliau. Salah satu ijazah baik dari Maulana Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, juga dari Sayyidina Maulana Al-Walid Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih, juga dari aulia ahlu sunnah wal jamaah, untuk menitipkan iman atau apa saja adalah salatul awwabin. Yang ingin lebih jelas bisa membaca di buku saya Salat Sunnah dari Subuh ke Subuh. Saya terangkan sedikit di sini. Maulana Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih, saya mendapat ini riwayat dari beberapa murid beliau bahwa beliau mengamalkan salatul awwabin secara istiqamah, baik di dalam rumah, pesantren, atau beliau sedang musafir. La yatruk salatul awwabin. Beliau berikan ijazah paling sedikit 2 rakaat. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid sama saja, tidak pernah meninggalkan salatul awwabin, baik di rumah, di pesantren, atau di luar. Juga beliau sebarkan. Tapi yang beliau sebarkan 4 rakaat. Kalau Imam Al-Habr bil khiyar, mau 2 boleh, 4 boleh, 20 terserah, bebas. Memang di kitab itu salatul awwabin itu dari 2 sampai 20. Saya terangkan dulu yang pakai cara 2 rakaat, yang untuk menitipkan. Silakan Anda salat awwabin setelah maghrib, mau digabung sunnah ba'diyatul maghrib boleh, sama sunnah apa saja silahkan. Yang terpenting dalam hati Anda berniat, saya niat menitipkan iman saya kepada Allah. Allahu Akbar. Bukan diucapkan bahasa Indonesia niatnya, bukan. Ini saya sedang menerangkan, jangan salah paham. Ada saja biasanya yang mendengar keterangan saya ini fahamnya jadi salah. Faham Anda jangan salah, jangan Anda jadi orang yang gampang salah paham. Perhatikan, dalam hati saja kontak kepada Allah. Ya Allah, saya titip iman saya kepadamu. Baru niat salat awwabin yang pakai bahasa Arab terserah. Sholli sunnatal awwabin rakaatain. Allahu Akbar. Saat Anda sholat, kontak kepada Allah jangan putus. Terus memohon, ya Allah, saya titip iman saya, agar Engkau jaga iman saya ini setiap hari, setiap minggu, setiap bulan,
tahun demi tahun sampai akhir umur saya meninggal dengan husnul khatimah. Sampai selesai salam kontaknya jangan putus. Itu menitipkan iman kepada Allah. Sudah 2 rakaat, tambah lagi 2 rakaat. Kalau Anda ingin mengamalkan sampai 20 boleh, 2 sampai habis boleh. Titipkan iman istri, iman anak, kalau punya murid, iman murid. Atau mau dilangsung imanul jami' rakaatain, 2 rakaat, iman keseluruhan, ya tidak apa-apa, terserah. Sebab Allah Subhanahu wa taala khairu mustauda, sebaik-baiknya zat yang kita menitipkan kepadanya, baik iman atau apa saja. Kalau Sayyidina Maulana Al-Walid 4 rakaat. Dasar beliau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kama qala man shallal awabin 4 raka'atin ba'da al-maghrib bisalamin wahid. Siapa-siapa yang salat awabin 4 rakaat setelah maghrib dengan 1 salam, seolah-olah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 juta tahun. Pegangan Sayyidina Al-Walid. Beliau juga pernah menerangkan hadis atau kama qala, saya bukan ahli hadis jadi lafadznya kurang lebih, tapi maknanya ini sempurna. Saya meriwayatkan hadis ini bil makna sebab saya tidak hafal lafadznya. Beliau menerangkan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan salatul awabin hadaran wa safaran. Baik Nabi sedang di rumah atau Rasulullah sedang musafir. Sampai 20 rakaat. Kalau Anda istiqamah mengamalkan ini, apa saja yang Anda titipkan kepada Allah pasti akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Titipkan anak Anda, titipkan istri Anda, yang punya orang tua, titipkan orang tua Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang punya niaga, perniagaan, titipkan niaga Anda. Titipkan perdagangan Anda, titipkan toko Anda, titipkan rumah Anda, titipkan apa saja yang Anda punya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan upacara salatul awabin. Masih ada lagi asrar, rahasia Allah yang sangat banyak di dalam salatul awabin yang tidak mungkin dibicarakan di dalam pengajian umum. Harus ketika Anda bertemu dengan mursyid Anda, bagi yang punya mursyid, yang tidak punya mursyid, bertemu dengan guru-guru Anda, tanyakan rahasia apa saja yang Allah letakkan di dalam salatul awabin. Bahkan Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam sebagian kitab beliau sampai menerangkan bahwa yang dimaksud ayat tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun adalah salatul awabin. Jangan ditinggal, istiqomahkan, seizin Allah Subhanahu wa taala Anda akan dapat merasakan asrar salatul awabin. Lanjutan hikayah kita lanjutkan besok malam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.